अनाप्रस्थ ताने ताहिर नॉवेल किस्त नंबर 20। वो अपने ही घर के दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठी थी। उसकी आंख से पानी झरने की तरह बह रहा था, लेकिन कदमों में हिम्मत ही नहीं थी और जैसे बहुत कुछ आंखों में घूम गया। अबू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, किसी का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये खत मैंने ही लिखा था, वो गिड़गिड़ाई थी। लेकिन उसके बाप ने उसके शानों को पीछे धकेला। वो उसके कदमों में बैठी थी। बेहया बेगैरत, इसकी माँ ने उसे थप्पड़ और मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। एक तो इतना संगीन गुनाह करती है, ऊपर से मुंह फाड़ कर बोलती है। ये है ना फिर उसी नाज की नस्ल, तो वाइफों वाली खसूसियत तो होंगी। मैं नहीं उनकी बेटी। वो जैसे अपने ही कानों पर हाथ रख गई। वो बातें जिनको सोचना भी नहीं चाहती थी, यहाँ आकर खड़े होकर वो खुद को अज़ियत दे रही थी। मैम, आपका एड्रेस आ गया है, आप घर चलें। उससे मज़ीद नहीं सहा गया और ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। उसने अपनी हिचकियों का गला ऊपर हाथ रख के घोंट दिया। आप कहाँ ले जा रहे हैं? एक्चुअली मैम, सर की मीटिंग थी और मेरे ख्याल से वो फ्री हो गए होंगे। उन्होंने कहा था उन्हें मैं पिक कर लूँ, मुझे पहले छोड़ दो कर। वो बोली, सॉरी मैम, सर ने कहा था आपको साथ ना हो। तुम गुलाम हो उनके? वो चिढ़ गई। ड्राइवर कुछ नहीं बोला और इज़ा चेहरा फेर गई। एक कातिल की मुलाजमत करने से बेहतर है भीख मांग ली जाए, वो शिद्दत जज्बात से बोली। जबकि ड्राइवर अब भी कुछ नहीं बोला और इज़ा को एहसास हुआ कि शाहनवाज इतनी असर रसूख रखता है कि परिंदा पर नहीं मार सकता उसके आगे। वो खामोश होकर आंसू रगड़ के आंखें साफ कर ली। उनकी गाड़ी एक बड़े सारे होटल के आगे रुकी। वो गाड़ी में ही बैठी रही और ड्राइवर चला गया। थोड़ी देर बाद आगे उसने ईज़ा की साइड की खिड़की बजाई। ईज़ा ने उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा। मैम, सर कह रहे हैं आप थोड़ी देर अंदर आ जाएं, यहाँ कुछ मज़ीद वक्त लगेगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, वो बोली और इधर उधर देखने लगी। अब ये सब उसके लिए नया नहीं था। वो जब अपने घर से निकली थी तो इस्लामाबाद उसे किसी मुआवजे की तरह लगता था। उसकी खूबसूरती, उसकी आशिकाना सी हवाएं उसे परेशान रखती थी, क्योंकि 20 साल ज़िंदगी में इस्लामाबाद में गुजारने के बावजूद भी वो इस्लामाबाद को देख नहीं सकी थी। उनके यहाँ लड़कियों का घर से निकलना हराम था और वो तो मुकम्मल हराम होकर निकली थी अपने घर से। लेकिन शाहनवाज ने उसे दुनिया के रुख और कई रूप दिखाए थे जिन्हें ईज़ा नहीं देखना चाहती थी, और उसने कितना बड़ा नुकसान उस आज़ादी के चक्कर में अपने गले में डाल लिया था कि, कि एक इंसान मर गया था उसकी वजह से। वो कितनी देर सोचों में बैठी रही कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वो आ गया है। गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर अंदर बैठा और ईज़ा की जानिब देखा जो उंगलियों से खेल रही थी, जैसे इससे ज़्यादा अहम काम कोई नहीं हो। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो इस आवाज़ से वो चौंकी और सर उठाया तो शाहनवाज था, उसी को घूर रहा था। ईज़ा ने चेहरा फेर लिया। शाहनवाज ने वहीं से उसकी गर्दन पकड़ के अपनी जानिब मोड़ ली। डोंट टीज मी ईज़ा। वो जैसे अपने सब्र के पैमाने से लबरेज हो रहा था। ईज़ा कुछ नहीं बोली। शाहनवाज, मुझे दर्द हो रहा है। वो उसका हाथ झटकने की कोशिश करने लगी। शाहनवाज उसकी इस अकड़ पर बल खाकर रह गया। उसने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी टांगों पर खींच लिया। शाह, वो हकोदक रह गई। तुम्हें क्या लगता है शाहनवाज तुम्हें राम नहीं कर सकता? उसकी वेस्ट को सख्ती से अपने हाथों में जकड़े खुश्क लहजे में सवाल करने लगा। ईज़ा ने अफसोस से उसकी जानिब और फिर ड्राइवर को देखा। प्लीज़ मुझे छोड़ें, ड्राइवर देख रहा है, वो झुंझलाई। देखने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। किस किस को मारेंगे? अपनी वजह से बेहूदगी आपने फैलाई हुई है शाहनवाज। वो उसके शानों पर हाथ रखती दूर होना चाहती थी। मेरे अंदर मज़ीद ऐब निकाल लो, आई डैम केयर, मगर मेरी बीवी बनकर रहो। मुझे इतने नखरे किसी औरत के नहीं पसंद, वो वार्न कर गया, उसकी आंखों में आंखें डालकर। प्लीज़ छोड़ें। ईज़ा का लहजा भीग गया। मैं इस मंज़र को दोबारा कंटिन्यू करूँगा, सिर्फ इस शर्त पर छोड़ा हूँ। उसने उसे आज़ाद किया। वो नहायत शर्मिंदगी से साथ बैठ गई। शाहनवाज को कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी कॉल आ गई, तभी वो मोबाइल पर बात करने लगा। ओके ठीक है, आ जाना। ऑफ कोर्स यार, मेरे साथ खाना, रात का खाना। वो बोल रहा था ईज़ा को उसकी पार्टीज, उसके ये रोज़ के इवेंट से सख्त नफरत थी। उसने मुड़कर उसकी जानिब देखा। अगर मेरे घर में कोई भी आया तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। वो पहले ही ड्राइवर की वजह से सुकड़ी बैठी थी, तभी बिना लिहाज के बोली। शाहनवाज ने मुड़कर उसकी सूरत देखी। वो फ़ौरन निकाह फेर गई। यार एक मिनट ज़रा, तुम ना आना, आज कल करते हैं प्लान। हाँ खैरियत ही है, मेरी बीवी के दिमाग का
اسکریو ڈھیلا ہو گیا ہے، میں ٹائٹ کر دوں ذرا پہلے اس کو۔ وہ فون بند کر گیا۔ خاموشی سے اسے دیکھا جو مکمل نخرے میں اس کی جانب سے رخ پورا موڑ گئی۔ شاہ نواز باہر دیکھنے لگا۔ کافی سے زیادہ ضدی تھی، اسے اب اندازہ ہوا تھا، ورنہ وہ تو اسے کسی اور طرح ٹریٹ کرا تھا جیسے بے سر۔ وہ گھر پہنچے تو ایزا جلدی سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اور ہوا بھی کچھ یوں ہی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکل کے اندر بھاگی۔ شاہ نواز اندر آیا۔ وہ لاؤنج سے ابھی اوپر کی طرف جاتی کہ شاہ نواز نے اسے سیڑھیوں میں ہی جا لیا۔ اچانک اس کے لبوں پر جھکا۔ وہ اسے اپنا لمس یاد دلا رہا تھا کہ وہ نازک اندام لڑکی جو اس کا لمس سہتے کانپ اٹھتی، اپنی زبان کیسے چلا رہی تھی، صرف ایک فہیم کے لیے جو مر بھی گیا تھا۔ بھلا ایک مرے ہوئے انسان کے لیے کیا الجھنا کسی سے۔ شاہ ایزا نے دور ہونا چاہا۔ شاہ نواز نے اس کی گردن جکڑی اور ایک بار پھر سے جھکا۔ وہ اس کے ہونٹوں کی نرمی کو شدت سے خود میں بھرتا، اس کے اذعان قطع کر گیا، اس کی سانسوں کو جیسے خود میں کھینچ لیا کہ اسے ایک سانس لینے نہیں دے گا، اور پھر ایک دم جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ سیڑھیوں پر گری۔ شاہ نواز اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلی بات، فہیم مر چکا ہے، میں نے مارا ہے، اور مجھے کوئی افسوس نہیں۔ تمہاری طرف کوئی بھی نگاہ اٹھائے گا، میں اس نگاہ کو نوچ لوں گا۔ دوسری بات، جو تم نے ڈرامہ کچھ دنوں سے لگایا ہوا ہے اسے قابو میں رکھنا۔ شام میں دادی جان آ رہی ہیں، ان کے سامنے بکواس کی تو زبان گدی سے کھینچ دوں گا۔ تمہاری زبان کے جوہر میں سہ رہا ہوں، اتنا کافی ہے۔ تیسری بات، میں ایک سوشل انسان ہوں، میرے دوست اور میری کمیونٹی میں ایزا شاہ ہر ایونٹ آئے روز اور اچانک ہی ہوتا ہے۔ تمہیں اٹینڈ کرنا ہے کرو، نہیں کرنا تو اپنی زبان بند رکھو۔ اور سب سے اہم بات، مجھے خود کو چھونے سے تم روک نہیں سکتی۔ تم جتنے دن ریلیف کہ میں نے تمہاری ضد کی خاطر تمہیں دینے تھے دے دیے، اور مزید تمہارے اس لیٹر پیلو ڈرامے کی کوئی ایپیسوڈ رہتی ہے تو اسے ختم کرو، اور آج رات کے لیے خود کو پریپیئر کرو۔ ڈریس ویل اینڈ آلسو لک ویل۔ اب مجھے مزید تمہیں سمجھانا نہ پڑے۔ وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو مطمئن ہو کے دیکھنے لگا کہ وہ کامیاب ہو چکا تھا اس کے اکڑ توڑنے میں، لیکن ایزا نے بھی تو ضد کا یہ رخ اسی سے سیکھا تھا۔ ایزا چند لمحے یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر سر اٹھایا۔ اس کے ہونٹ سرخ ہو رہے تھے جیسے ابھی خون چھلکا دیں گے۔ آپ مجھے آگ میں کودنے کا حکم دیں، میں کود جاؤں گی، لیکن مجھ سے یہ فرمائش نہ کیجیے گا آئندہ کہ میں آپ کا بستر سجاؤں۔ وہ کہہ کے اٹھ گئی۔ شاہ نواز نے پیشانی پر ایک مکہ مارا اور کھڑا ہو گیا۔ فی الحال تو میں دادی جان کو لینے جا رہا ہوں، رات میں تمہارا دماغ سیٹ کروں گا، آپ کر لیں سیٹ جیسے آپ کا دل کرے، میری بات وہیں کی وہیں ہے۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، اپنے لیے مشکل کھڑی کرو گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ویسے کون سا آپ کو مجھ سے پیار محبت ہے جو اب غصہ آ جائے گا تو کچھ فرق پڑ جائے گا۔ پٹیک پٹیک جواب دے رہی تھی، اس نے بے رخی سے کہا۔ شاہ نواز نے چپتی نظروں سے اس کی پشت دیکھی۔ کسی انسان میں ملتی تھی اس کی یہ ضد۔ وہ سر جھٹک گیا۔ اتنی سی لڑکی، وہ جب اس پہ چاہے گا تو دم بھی نہیں مار سکتی۔ وہ سوچتا وہ باہر نکل گیا۔ دادی جان کو لینے جانا تھا، اس کا کام اسلام آباد میں زیادہ تھا، اور دادی جان وہاں ان کا انتظار کیے جا رہی تھی۔ تبھی اس نے انہیں ادھر بلا لیا اور خود ڈرائیو کر کے انہیں لینے ایئرپورٹ آیا۔ انہوں نے اس کی بلائیں لی، اسے پیار کیا۔ شاہ نواز مسکرا دیا، ان کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی تک لایا اور گاڑی میں بٹھایا۔ تیری بیوی کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آئی، وہ پوچھنے لگی جبکہ شاہ نواز نے گہرا سانس بھرا۔ وہ تو بھیری بیٹھی ہے، اب کیا بتائے وہ انہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ہیں باقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشخبری ہے۔ وہ تو خوش ہو گئی تھی۔ شاہ نواز نے شانے جھکا دیے۔ دادی جان عام بیمار ہے وہ، اب میں بیمار ہوں تو آپ کہیں گی پریگننٹ ہوں میں، چل ہٹ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ دبا دبا سا ہنسی۔ وہ مسکرا دیا، موسی ہر وقت بیمار پڑی رہتی ہے، وہ غصے سے بولی، جبکہ شاہ نواز کچھ نہیں بولا، یہاں تک کہ وہ گھر آ گیا اور دادی جان سارے راستے کچھ نہ کچھ اس سے گفتگو کرتی آئی تھیں۔ وہ لوگ گھر آ گئے اور لاؤنج میں بھی ایزا کو نہ دیکھ کے دادی جان کا پارا ہائی ہو گیا۔ کہاں ہے تیری بیوی، کوئی ادب و آداب نہیں اس میں، وہ چلا اٹھی۔ ایزا اور شاہ نواز کی پکار پہ وہ جو اندر ضد باندھے بیٹھی تھی، نہیں جائے گی، بیٹھی ہی رہی، میں دیکھتا ہوں۔ شاہ نواز کو چار نہ چار اوپر چڑھنا پڑا، جبکہ دادی جان نے تو کان پیٹ لیے۔ توبہ توبہ، انگلیوں پر نچانے والی لڑکیاں آ گئی ہیں، قیامت کا وقت ہے، قیامت کا۔ تم باہر کیوں نہیں آ رہی، وہ دروازہ کھول کر گھر آیا۔ وہ مجھ سے ایک ہی سوال کریں گے، وہ جیسے رو دی۔ اب کیا ہے، وہ چڑ گیا، نیچے آؤ ورنہ تھپڑ پڑے گا۔ اب بلا وجہ جوڑوں کا غلام بنوا دیا دادی کے سامنے،
ایک 20 سالہ لڑکی نے 35 سالہ مرد کو نچا رکھا ہے، تانے سننے کو ملیں گے۔ ہاؤ ڈریمی۔ وہ بنا گیا۔ کچھ نہیں کیا میں نے، ہٹیں اب۔ اس کے پہلوں سے نکل کے نیچے آ گئی۔ دادی جان نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایزا شاہ، تمیز تہذیب بھولی بیٹھی ہو، شوہر آیا تو نیچے آئی ہو، وہ بولی۔ ایزا نے نفی کی۔ نہیں دادی جان، میں نیچے ہی آ رہی تھی، منہ دھو رہی تھی، وہ سر جھکائے بولی۔ شاہ نواز قریب صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ منہ تو تیرا کچھ پڑا ہے، وہ کوستی نظروں سے دیکھتی بولی۔ دادی جان چھوڑیں، وہاں ڈرائر بھی ہے، کر لیا ہوگا کچھ، آپ بتائیں طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کی جان بچا گیا تھا۔ ارے ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے، مجھے اسی سے بات کرنے دو پہلے۔ مزاج تو دیکھو اس کے کیسے بدل گئے ہیں، تو انہیں بگاڑ لیا شاہد سے، دادی افسوس سے بولی۔ ایزا چپ رہی۔ شاہ نواز گہرا سانس بھر گیا۔ ہاں یہ بتا، تیرے پاؤں بھاری کیوں نہیں ہوئے ابھی تک؟ وہ غور سے دیکھتی بولی۔ ایزا کے پیشانے پہ پسینے سے چھوٹے، ان کا پوتا بھی پہلو میں بیٹھا تھا اور سوالات کی بوچھار تھی۔ تو میرے شاہ کو خوش نہیں کرتی نا؟ ایزا چکرا گئی۔ یہ دادی میں کون سے سیل لگ گئے تھے جو ایسے بیہودہ سوال کر رہی تھی؟ بالکل بھی نہیں دادی جان، وہ سکون سے بولا۔ ایزا نے شاہ کی صورت دیکھی، اس کے منہ پر مزیدار مسکراہٹ تھی، جیسے وہ بھی مزے لے رہا ہو۔ یہ شرم کا شرم، منہ پہ لعنت پڑ جائے گی، شور کا حکم سب سے پہلے ہوتا ہے۔ دادی جان، آپ چائے لیں گی؟ وہ ذرا جھجکی سی بولی۔ دفعہ ہو، چائے میرا بیٹا نہیں خوش تو میں کیا اچار ڈالوں اس چائے کا؟ وہ منہ بنا گئی۔ ایزا چپ ہو گئی۔ چل جا لے آ، وہ پھر بولی تو ایزا کی جان چھوٹی، وہ جلدی سے بھاگ گئی۔ بولنے تو لگ گئی ہے، وہ جیسے جانچ پڑتال کرنے لگی۔ شاہ نواز کو پہلی بار اس بات پہ ہنسی آئی تھی۔ میری جان تو ہی کچھ کر لے، آخر کب دیکھوں گی اپنے پوتے پوتیاں میں؟ بولی تو شاہ نواز ان کی فرمائش پر کھل کر ہنسا اور بس سر ہلا گیا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا اس کی کوئی اولاد ہو، تو یہ فرمائش دادی جان کی پوری کیسے کرتا؟ تا دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ایزا چائے لے آئی۔ دونوں کو سرو کی، لیکن دونوں کا ہی دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ وہ شکر ادا کرتی بیٹھ گئی۔ وہ شاہ نواز کو دیکھنے لگی، کتنے سکون سے کسی کو قتل کر کے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اگر یہ بات دادی جان کو پتہ چل جائے، اس کی آنکھیں چمکیں۔ لیکن انہیں کا پوتا ہے، وہ تو اسی کی حمایت لیں گی۔ وہ افسوس سے گردن نفی میں ہلانے لگی۔ اگر وہ پولیس کو بتا دے کہ اس کے شوہر نے ایک انسان کو قتل کر دیا تو؟ ایک اور سوچ آئی، لیکن وہ اتنا امیر ہے کہ پولیس کو بھی خرید لے۔ وہ کیا کرے تو کیا کرے، کیا وہ دکھائے گی اپنے رب کو؟ وہ سوچتی چلی گئی، یہاں تک کہ دادی جان نے اسے پکڑ لیا۔ اب یہ بت بن کے پرانے باسی لباس میں بیٹھ گئی۔ اے بیٹی، شوہر کے سامنے بیٹھی ہے، بن سنور کے بیٹھ، وہ جھنجھلائیں۔ اسے ان 7 ماہ میں دادی جان کے اندر چھپی رومانس کی حصوں کی آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ بس یہ چاہتی تھی ان کا پوتا خوش ہے۔ وہ اٹھ گئی۔ شاہ نواز نے کپ منہ سے لگایا۔ ایزا کا دل کیا اسے گھور کر جائے، مگر دادی جان، وہ چلی گئی۔ آپ آرام کر لیں، میری ایک اہم کال ہے، میں ذرا وہ لے لوں، اس نے پیار سے کہا۔ دادی جان مسکرائیں اور اٹھ گئیں، اسے دعائیں دیں اور ایزا کو پکارنے لگیں۔ بالکل ہی تمیز کھو گئی ہے، یہاں آ کر تو نے سر پہ چڑھا لیا۔ اسے ایسے طوطے کی طرح زبان چل رہی تھی، وہ بولی۔ شاہ نواز کچھ نہیں بولا، انہیں روم میں لے آیا۔ اب آرام کریں، میں آتا ہوں، وہ بولا اور چلا گیا۔ اس کی ضروری کال تھی، وہ اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ ایزا اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں تو بالکل تیار نہیں ہوں گی ایک قاتل کے لیے، وہ پہلے بدلتے سوچتی جا رہی تھی، لیکن دادی جان کا کیا کرے؟ وہ آ گئی تھیں، اب اسے چین نہیں لینے دیں گی۔ وہ جانتی تھیں سب سے زیادہ فورس ان کا اسی بات پہ ہوگا کہ کسی طرح ان کے پوتا پوتی ہو جائے۔ وہ جھنجھلا کر واش روم میں چلی گئی۔ پیچھے شاہ نواز کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے آئی برو کو جنبش دی اور پھر گمان ہوا ہوگی اب سیدھی، لیکن ایزا کو ویسے ہی انگلیوں میں واش روم سے نکلتا دیکھ گہرا سانس بھر گیا۔ فہیم کا مرنا اس کے لیے وہ بال کھڑا کر گیا تھا۔ میں آپ کے لیے تیار نہیں ہوں گی، وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مجھے تمہاری تیاری کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو مجھے کرنا ہے اس کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتا جتاتی نظروں سے بولا۔ اس کا اطمینان ایزا کو بہت برا لگا، پیچھے ہٹ گئی۔ دادی جان کے پاس چلی جاؤ، وہ تمہاری زبان کے جوہر سے خفا ہو رہی ہیں، چونچ تھوڑی دیر بند کر لو، وہ ذرا اس کے ایٹیٹیوڈ پر جھلایا۔
जा रही हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो दरवाज़ा ज़ोर से मारती चली गई। पीछे बस एक लम्हे के लिए सोच में पड़ा, कितनी बदतमीज़ है ये लड़की, और नफ़ी में सर हिला गया। ये अजीब जंग चल रही थी, अच्छी भी लग रही थी और बुरी भी। वो खुद पे अफ़सोस कर गया, सिर्फ़ 20 साला लड़की के रवैये पे वो कन्फ्यूज़ है कि आखिर उसको किस तरह डील करे। ऐसे पटाक-पटाक जवाब तो सुनने की आदत ही नहीं थी। खामोशी से बैठी वो दीवार को घूर रही थी कि गुज़िश्ता मनाज़िर उसकी आँखों में मुसलसल घूम रहे थे। ताईजान के अल्फाज़ किसी खंजर से कम नहीं थे, उसके वजूद को आर-पार करके। जबकि उसने मुड़कर देखा तो वो जैसे अपने अल्फाज़ की धार से वाकिफ़ नहीं थी। सॉरी, वाकिफ़ थी, और शायद सोहा, चची, सनम और सोफ़िया भी। इन सब के चेहरों पे इत्मीनान की फ़िज़ा ने सास को यूँ उनके बीच में खड़ा कर दिया, जैसे वो तपती धूप में तन्हा खड़ी हो। जैसे उसका कोई साहिबान नहीं जो इन लफ्ज़ों की पूछ पड़ताल करता। जबकि उसकी माँ एक तरफ तंग गई थी और ऊपर उसका शौहर था। उसके हाथ पाँव कांपे, उसने कदम किचन की सिमत बढ़ा लिए। ताईजान मुस्कुरा रही थी, बाकी सब भी। शौहर है वो उसका, उसकी माँ बोली, जबकि ताई ने हाथ के इशारे से उसे झटका और अपने अल्फाज की संगीनी को महसूस किए बिना ही वो दूसरी तरफ रुख मोड़ गई। अरम भी हंस रहा था, जबकि सास किचन में आ गई और कुछ ही देर में इशफाक साहब भी आ गए। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, वो सोफे पर बैठते हुए बोली। आ हाँ हाँ सास, खाना वाना बनाया या यूं ही निकम्मी बैठी थी, वो चिल्लाई। खाना बना हुआ, भाभी लगा दूँ, उसकी माँ बोली थी। उसमें हिम्मत नहीं थी वो जवाब देती। हाँ तो एहसान नहीं किया, मुफ्त के टुकड़े भी यहीं से खाती हो तुम दोनों। चलो खाना लगाओ, उठकर किचन में आ गई। सास प्लीज़ खाना सर्व करके मेरे पाँव दबा देना, बहुत दुख रहे हैं, सोहा बोली। सास का झुका सर उठ ही नहीं सका। वैसे सास अच्छी मिजाज करती है, वो सब उठ के वहीं आ गए। सनम भी बोली, जबकि सूफिया ने भी सर हिलाया। तो तुम दोनों भी करा लेना, इतना तो थक गए हैं सब। ताई ने कहा तो सबने सर हिला दिया। वो भी सर झुकाए खड़ी खाना निकाल रही थी। उसने और उसकी माँ ने ही खाना लगाया और सब टेबल पर खाना खाने बैठ गए। मेरा दिल नहीं कर रहा, कुछ देर तक खा लूँगी, उसने नजमा से निगाह चुराते हुए कहा और साइड पर बैठ गई। सास, अरहम के लिए ताज़ा फूल के डाल दो। ताई ने उसे बैठने देना ही नहीं था। वो किचन में दोबारा आ गई। उसकी माँ से लुक में हलक में उतरना उतारना नहायत मुश्किल हो गया। वो एक के बाद एक ला ला कर देती रही और सब खाने में और गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। तभी सीढ़ियाँ उतर के उमर ख़याम नीचे आया, और शायद उमर ख़याम आज सबकी नज़रों को हैरान कर गया था। वो नहायत हसीन लग रहा था, उसके सर से पाँव तक महंगे तरीन ड्रेसिंग, उसकी ड्रेसिंग सेंस, फिर नाक में बैठा नखरा और आंखों को छुपाए गॉगल्स। वो इस वक्त कैजुअल ग्रीन कोट, नीचे वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में था। सास, उसने पुकारा। सबके लुक में उमर को देखकर रुके तो थे, मगर मुंह तक जा रहे थे। लेकिन इतने सरेआम इस पुकार पर तो जम ही गए, जैसे इन लुकमों को सर्दी हद से ज़्यादा लग गई हो। चलो, वो बोला। सास ने सिर उठाया। मुझे नहीं जाना, आपको बताया था मैंने, उस वक्त चेहरे से बोली। चेक वापस करो मेरा। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो शुरू से ही था। बेचारगी से उसकी सूरत देखने लगी। पहले उसका दम निकला हुआ था और उसकी बात पर उसकी आंख से आंसू छलक पड़े। वाई आर यू क्राइंग? वो उसके नज़दीक आया। छू तो सकता नहीं था, वो सर झुकाए सिसकने लगी। व्हाट्स गोइंग ऑन? उसकी इस तरह रोने पर उसकी सूरत तकता सवालिया निगाहों से देख रहा था। कुछ नहीं, आप ले लें चेक। उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। अच्छा भाई, नहीं ले रहा, क्यों रो रही हो? उसे फिर से अपना रुमाल दे गया और आज सास ने वो थाम भी लिया। उसके रुमाल में भी खुशबू थी। गंदा हो गया ये, वो परेशान हुई। तुम्हारे आंसुओं से? वो नफ़े में सर हिलाता दोबारा खींच गया उससे। रोना धोना बंद करो और चलो, मैंने सब अर्जेंट कराया। ताया जान नहीं जाने देंगे, और मैं अपनी अम्मी को छोड़कर, वो बोली। जब तुम्हारी अम्मी मोहतरमा तुम्हें छोड़ के गई थी तब तो कुछ नहीं हुआ था। वो अम्मी है मेरी, मैं क्या करूँ? खैर बहस ना करो, बाहर आओ और चेंज कर लेना। एयरपोर्ट पर लोग देखेंगे तो तुम्हें मेरी मेड ना समझे। उसकी अपनी ही टोन थी। यहाँ जो वो कह रही थी उस पर बिल्कुल ध्यान और तवज्जो नहीं थी। सास फिर से रोटियां बनाने लगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। उमर ने उसका हाथ जकड़ा और यूं उसे बाहर खींच लिया। सास हैरानगी से उसके सांस खींचती हुई बाहर आई। उमर ताईजान की आवाज़ पर रुक गया। कहाँ जा रहे हो? वो पूछने लगा। थाईलैंड।
وہ سکون سے بولا اور ان کے گھوڑنے کا مزہ لیا۔ ٹھیک ہے، ساس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تھائی لینڈ۔ دوسری بار بھی سکون سے جواب آیا تو ایک دم سب چلا اٹھے۔ عمر سب کی جانب دیکھا۔ امی ساس تھائی لینڈ جائے گی، سوہا تو مچھلی۔ صنم صوفے کا بھی حال مختلف نہیں تھا۔ بات تھی ہی کہ بم کی طرح گری تھی۔ آئے ہائے بیٹا، ہمارے گھر کی لڑکیاں گھروں سے باہر نہیں جاتی۔ آپ ہی گھر کی نہیں جاتی، میں اپنے گھر کے لے جا رہا ہوں۔ استغفار۔ تائی نے کانوں کا ہاتھ لگا لیے۔ تمہیں سمجھ نہیں آیا تمہاری ماں نے کیا کہا؟ ہماری عورتیں گھروں سے باہر نہیں جاتی۔ یہ اول تو میری ماں نہیں ہے، دوسرا آپ کی عورت کو نہیں لے جا رہا، اپنی کو لے جا رہا ہوں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ سیدھا بولا۔ عمر، ڈیڈ، انگلی اٹھا گیا۔ ڈونٹ انٹرپٹ ان مائی پرسنل افیئرس۔ سنجیدگی سے وہ ان کا منہ بند کرا گیا۔ ارے کیوں؟ تیرے معاملات میں نہ بولے، بھلا بچی ہماری ہے۔ ساس بیٹا، میری جان، اندر جاؤ تم۔ آج سے پہلے اتنا شیریں لہجہ کبھی نہیں تھا ان کا۔ ساس نے عمر کی جانب دیکھا۔ ساس جاؤ اندر۔ تائی بھی جیسے دبا دبا سا چلائے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، سب دیکھ رہے تھے، لیکن یہ بات اب عمر کی ضد تھی۔ اس نے ان سب پر سخت نگاہ ڈالی اور اسی لیے باہر نکل گیا۔ امی، سوہا نے پاؤں پٹکے۔ تو چپ کر۔ عمر، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ پلیز ایسا نہ کریں۔ ساس خود کو چھڑانے لگی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ دروازہ کھول گیا۔ پلیز ضد نہ کریں، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ بے بسی سے بولی۔ گاڑی میں بیٹھو ساس، میرا دماغ خراب نہ کرو، وہ دھاڑا۔ ساس کا دم سا خشک ہوا، جبکہ باقی سب جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے وہیں تھم گئے۔ بہت غلط کر رہے ہو تم، اشفاق صاحب پھنکارے۔ میرے مال پر پل رہا ہے آپ کا یہ خاندان۔ آئندہ میری بیوی کے معاملات میں کسی کی زبان نہ کھلے۔ اشفاق صاحب جانے سے پہلے اسے 20 لاکھ لے کر گئے تھے تاکہ وہ دکان میں کپڑا ڈال کر کاروبار کو تیزی میں لے کر آئیں۔ اس نے خاموشی سے دیے تھے۔ ان کا منہ سا اتر گیا سب کے سامنے، جبکہ وہ دوبارہ کاغذ لگاتے وہاں سے گاڑی میں سوار ہوا۔ سر پیرا تھا، کون نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی باہر نکالی اور اس گھر سے نکل گیا۔ پیچھے سوہا نے پاؤں پٹک ڈالے۔ صنم صوفیہ تل ملا گئی۔ سربت بھی بے چین ہوئی اور تائی جان تو غصے سے گالیاں دینے لگی۔ عمر کی ماں کو کہاں کہانی پہنچا دیا تھا، جبکہ نجمہ تو کچن سے نکلی ہی نہیں۔ زندگی بھر کا سکھ آج اسے مل گیا تھا۔